शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইনসে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আসানসোলের এডিডিএ কার্যালয়ে নানা ক্ষেত্রে সফল মহিলাদের বিশেষভাবে সম্মান জানানো হলো। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন আসানসোল রেল স্টেশনে মহিলা আরপিএফ বাহিনী প্ল্যাটফর্ম চত্বরে করল রুট মার্চ। অন্ডালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন মহিলাদের নিয়ে মিছিলে সামিল হলেন রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে পাণ্ডবেশ্বরের বিদায়ী বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি কলকাতা থেকে আসানসোলে যাওয়ার পথে রানীগঞ্জের বাঁশরা মোড়ের কাছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের অভ্যর্থনা করলেন। পাবলিক টাইমসের প্রতিনিধির মুখোমুখি হলেন তিনি। পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীরাই জয়ী হবে, আশাবাদী জিতেন্দ্র তিওয়ারি। আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য তথা জল বিভাগের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি পূর্ণশশী রায়ের পদত্যাগের পর তার বাড়িতে গিয়ে সিদ্ধান্ত বদলের আর্জি রাখলেন পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। সিদ্ধান্ত ভেবে দেখার আশ্বাস পূর্ণশশী বাবুর। ইসিএলের সালানপুর এরিয়ার অন্তর্গত খোলামুখ খনির নতুন বেগুনিয়া কলিয়ারির ভেতর ডাম্পারের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল বছর 27-এর এক যুবকের। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় ও মৃতের আত্মীয় পরিজনেরা মৃতের ক্ষতিপূরণের দাবিতে খনি চত্বরে বিক্ষোভে সামিল হলেন। দীর্ঘক্ষণ পর স্বাভাবিক হল পরিস্থিতি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম ব্যবহার করা হবে স্বাস্থ্যকর্মীদের। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে তাদের পালন করতে হবে একাধিক দায়িত্ব। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রত্যেক বুথে এর জন্য রাখা হবে একজন করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের মহিলা আইনজীবীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল সোমবার। বিশিষ্ট আইনজীবী দেবব্রত সাঁয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে আদালতের মহিলা আইনজীবীদের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে তাদের সম্মান জানানো হলো। লায়ন্স ক্লাব অফ রানীগঞ্জের মহিলা শাখা গরিমার পক্ষে অভিনবভাবে পালন করা হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন খেলার আয়োজন ছিল এদিন। তাদের প্রদান করা হলো নানা উপহারও। এই উপলক্ষে আয়োজন ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও। কেন্দ্রের কৃষি আইন বাতিলের দাবি সহ কৃষক স্বার্থে গৃহীত কেন্দ্রীয় নীতিকে কৃষক বিরোধী আখ্যা দিয়ে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পক্ষে রাজ্যে হবে 4 মহাপঞ্চায়েত। আসানসোলে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন পশ্চিমবঙ্গ কিষাণ কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সোমবার আসানসোলের এডিডিএ কার্যালয়ে নানা ক্ষেত্রে সফল মহিলাদের বিশেষভাবে সম্মান জানানো হলো। অন্যদিকে আসানসোল রেল স্টেশনে মহিলা আরপিএফ এর কর্মী আধিকারিকেরা প্ল্যাটফর্ম চত্বরে করলেন রুট মার্চ। সমাজের মহিলারা এগিয়ে এই বার্তায় তুলে ধরলেন তারা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে সোমবার আসানসোলের এডিডিএ কনফারেন্স হলে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষেই সকল ক্ষেত্রে সফল মহিলাদের এদিন অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস আপনাদের কথা শুনতে খুব অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলাম। কোথায় নিজের জীবনের প্রতিটি বাঁকে পৌঁছে যাচ্ছিলাম যে অবস্ট্যাকল ছাড়া, ক্রাইসিস ছাড়া কেউ বড় হতে পারে না।
এবং যাদের জীবনে যত ক্রাইসিস এসেছে তারাই তত সাকসেসফুল হয়েছে। ফলে আমরা ক্রাইসিসকে হেড করি, ভয় পাই, কেন হচ্ছে ক্রাইসিস, আর পাচ্ছি না। না, ক্রাইসিস যখন আসবে সেটাকে অপরচুনিটি হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। যদি আমরা সেটাকে অপরচুনিটি হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে নিজেকে, নিজের যে এই যে মোটিভেশন, নিজেদের মধ্যে যে এত পোটেনশিয়ালিটি আছে, এত অফুরন্ত শক্তি আছে, তার প্রকাশ কিন্তু ঘটে না যদি না এই অবস্ট্যাকল, এই চ্যালেঞ্জ থাকে। অন্যদিকে আসানসোল রেল স্টেশনে এদিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্ল্যাটফর্মে রুট মার্চ করতে দেখা গেল মহিলা আরপিএফ আধিকারিক এবং কর্মীদের। মহিলারাও যে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগোতে পারে তার প্রমাণ আজ সব ক্ষেত্রেই। শুধু আসানসোল রেল স্টেশনের RRI সেকশনের পরিষেবা দিয়ে চলেছেন কেবল মহিলারাই, এরকমটাই জানালেন এক আধিকারিক। आज हमारे यहाँ एक 16-10 में एक मेमू ट्रेन खुलेगी, उसमें भी ड्राइवर और गार्ड महिलाएं होंगी। अभी हमारा जो 7 नंबर प्लेटफॉर्म में जो क्रू लॉबी है उसमें भी कौशन एरिया कौशन है, वहाँ भी स्टेशन मास्टर मेरी महिलाएं हैं, कौशन प्यून मेरी महिलाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे स्टेशन पर मुख्य रूप से ये महिलाओं को दायित्व दिया गया है और उसको ये बखूबी निभा रही हैं। और हम सभी जानते हैं कि महिलाएं आज के दौर में किसी भी क्षेत्र में हम पुरुषों से कम नहीं हैं। অন্যদিকে এদিন নারী দিবস উপলক্ষে অন্ডাল ব্লক থেকে অন্ডাল উত্তর বাজার পর্যন্ত বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হলো। এই মিছিলে এদিন মহিলারা মোদী সরকারের নানান নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, পেট্রোল ডিজেলের উত্তর মূল্য বৃদ্ধি সহ নানা ইস্যুতে এদিন স্লোগান দিতে দেখা যায় মহিলাদের। নেতৃত্বে ছিলেন রানীগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনতি হাজরা, কালো বরণ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। ভাই, আপনারা জানেন যে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, মানে আমাদের ইউএনও এইটাকে, রাষ্ট্রসংঘ এই দিনটাকে বিশেষ করে নারীদের জন্য উৎসর্গ করেছে। তো আমি মনে করি একদিন তো নারী দিবস হয় না, আমাদের প্রত্যেক দিনই নারী দিবস আর কি। কারণ দেখুন, যদি চিন্তা করেন, সাপোজ আপনি ভাবুন যে পৃথিবীতে মেয়েরা নেই, মেয়েরা না হলে কোনো পুরুষের জন্ম হতো না। কিন্তু এটা আমরা সবসময় ভুলে যাই যে আমাদের প্রত্যেকের জন্ম কিন্তু মাতৃজঠর থেকে, আর নারী ছাড়া কোনো পুরুষের এত সৃষ্টি কিন্তু হতো না। এটা আমরা বারবার প্রমাণ পেয়েছি। তবু আমরা এক শ্রেণী মানুষ যারা এখনো পর্যন্ত সেই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে চলে যে মেয়েদের সবসময় পিছিয়ে রাখো, মেয়েদের দাবি রাখো। কারণ দেখা হচ্ছে মেয়েদের যদি তুমি ইকুয়াল শেয়ার দাও, মেয়েরা তোমাকে ছাপিয়ে চলে যাবে। বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। पब्लिक टाइम्स। बीजेपी में शामिल होने के बाद पांडेपेश्वर के निवर्तमान विधायक जितेंद्र तिवारी कोलकाता से पहली बार आसनसोल पहुंचे, जहां रानीगंज के बांसड़ा मोड़ के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र तिवारी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पब्लिक टाइम्स के साथ खास बातचीत में जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस की तुलना तालाब से की और बीजेपी को महासमुद्र बताते हुए पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी की जीत का दावा किया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक जितेंद्र तिवारी सोमवार को आसनसोल पहुंचे। कोलकाता से दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ जितेंद्र तिवारी का वाहन नेशनल हाईवे 2 से होकर रानीगंज के बांसड़ा मोड़ के पास पहुंचा, तो यहां पहले से मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र तिवारी का काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक तरफ जहां उन्हें फूलों की माला पहनाई, वहीं उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। इस दौरान जितेंद्र तिवारी भी अपने वाहन से नीचे उतरे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया।
गौरतलब है कि गत 2 मार्च को आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बीजेपी का झंडा थाम लिया था। हुगली जिले के वैद्यवाटी इलाके में पहुंचकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही आसनसोल शिल्पांचल की राजनीति में भूचाल मच गया था। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर वी शिवदासन दासू समेत कई नेताओं ने जितेंद्र तिवारी पर निशाना साधा था। बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही जितेंद्र तिवारी कोलकाता में जमे हुए थे और उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ समेत बीजेपी के कई नेताओं से लगातार मुलाकात की थी। आखिरकार सोमवार को वे आसनसोल पहुंचे। पब्लिक टाइम्स के साथ बातचीत में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस की तुलना तालाब से कर दी, वहीं बीजेपी को महासमुद्र बताया और कहा कि आसनसोल समेत पश्चिम बर्धमान जिले की उन्नति ही उनका प्रथम लक्ष्य है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आज पहली बार आसनसोल आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले एक तालाब में था, महासमुद्र में आया। वहीं दूसरी तरफ पांडवेश्वर विधानसभा सीट से टिकट मिलने की संभावना पर जितेंद्र तिवारी ने सिर्फ इतना कहा कि उनके लिए टिकट बड़ी चीज नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य यह है कि पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 विधानसभा सीटों से बीजेपी के प्रत्याशी जीत दर्ज करें। देखिए, आसनसोल की उन्नति, इस जिले की उन्नति, यही मूल लक्ष्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह बंगाल को भी आगे ले जाना चाहते हैं, बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ साथ हमारा ये शहर आसनसोल दुर्गापुर ये भी आगे बढ़े, यहाँ पे उन्नति हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले, जो मजदूर हैं उनको उनका हक मिले, महिलाओं को उनका हक मिले, समाज में जो भी श्रेणी के लोग हैं सारे लोगों का उनका हक मिले। और इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम सारे लोग एक साथ मिलकर, सुनिए ना, टिकट बड़ा चीज नहीं है। हम लोग का 9 सीट में कोई भी किसी को कहीं टिकट मिले, सब सीट हम लोग को जीतना है, ये रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আসানসোলের পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য তথা জল বিভাগের প্রাক্তন মেয়র পরিষদ এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি পূর্ণশশী রায়ের পদত্যাগের পর তার বাড়িতে গিয়ে সিদ্ধান্ত বদলের অনুরোধ জানিয়ে এলেন পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত ভেবে দেখার আশ্বাস দেন পূর্ণশশী বাবু। ফের জল্পনাও ওড়ান বিজেপিতে যোগ দেওয়ার। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য তথা জল বিভাগের প্রাক্তন মেয়র পরিষদ ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি পূর্ণশশী রায় পৌর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য পদ ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সম্প্রতি। ইস্তফাপত্র তিনি পাঠিয়ে দেন আসানসোল পৌর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি অপূর্ব মুখোপাধ্যায়কে। রাজনীতি ও দল থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরই পূর্ণশশী রায়ের বাড়িতে গিয়ে তার সাথে দেখা করলেন আসানসোল পৌর নিগমের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। পূর্ণশশী বাবুকে তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান তিনি। অমরনাথ বাবু জানান তিনি তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করছেন না, কলকাতাতেও পাঠাচ্ছেন না, কারণ তার মতো মানুষকে পৌর নিগমের খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে জল দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তিনি সামলেছেন, সমাধান করেছেন, তাই আপনাকে ফিরে আসতেই হবে। এই আর্জি অমরনাথ বাবু রাখেন পূর্ণশশী বাবুর কাছে। দীর্ঘ আলোচনার পর পূর্ণশশী রায় জানান তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে বাইরে যেতে হচ্ছে, তারপর ফিরে এসে তিনি ভেবে দেখবেন বিষয়টি। আসানসোল পৌর নিগমের পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন পৌর নিগমের অনেকগুলি জল প্রকল্পের কাজ চলছে, সেগুলি সবই পূর্ণশশী বাবুর জানা। স্বাভাবিকভাবেই এই কাজগুলো করলে আসানসোল পৌর এলাকার মানুষের সার্বিক লাভ হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবার জামুরিয়ার একটি অংশের দাবি ছিল প্রার্থী করা হোক পূর্ণশশী রায়কে, কিন্তু তা হয়নি। গত প্রায় 40 বছর রাজনীতি করা একজনকে কেন ব্রাত্য থাকতে হলো, সেই প্রশ্ন তুলে সরব হন দলেরই একাংশ। এই নিয়ে নিজের ক্ষোভ থাকলেও তা প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি পূর্ণশশী বাবু, বরং তৃণমূলের প্রার্থী হরেরাম সিং এর হয়ে প্রথম দিনই দেওয়ালও লিখেছেন তিনি। জল্পনা ওঠে আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা সদ্য তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া জিতেন্দ্র তিওয়ারি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পূর্ণশশী রায় তবে কি জিতেন্দ্র তিওয়ারির মতোই বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন? এদিন সেই জল্পনাও ফের ওড়ালেন পূর্ণশশী বাবু। তিনি জানালেন কোনো অবস্থাতেই তিনি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন না। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবরে এখন সময় একটা বিরতির।
पब्लिक टैक्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক ট্যাক্স এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনক অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljDMC-DAV-PS-Raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605. 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622. 8 AM to 2 PM all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with the birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341244004. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मेदिनीपुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। आसनसोल के सलानपुर में ECL के बेगुनिया कोलियरी की OCP में डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की। मृतक का शव कई घंटों तक OCP में ही पड़ा रहा। ECL के सलानपुर एरिया से बेगुनिया कोलियरी के OCP में सोमवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय आंतरिक मंडल के रूप में हुई है और वो जामग्राम के खराबर ग्राम का निवासी बताया जा रहा है। सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने देखा कि OCP में आंतरिक मंडल का शव पड़ा था। थोड़ी देर में ही यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि संभवतः शनिवार की देर रात OCP में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से उस युवक का घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा मृतक के आश्रितों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई। मृतक का शव कई घंटों तक OCP में पड़ा रहा।
बाद में घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম ব্যবহার করা হবে স্বাস্থ্যকর্মীদের। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে তাদের একাধিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রত্যেক বুথে এর জন্য একজন করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী রাখা হবে। একুশের নির্বাচনে করোনা বিধি মাথায় রেখে একাধিক নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। এবারই প্রথম আশা এবং অঙ্গনবাড়ি কর্মীদের ভোটে ব্যবহার করা হবে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে এদের একাধিক দায়িত্ব পালনও করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। এর জন্য 2 বর্ধমান জেলাতেই স্বাস্থ্যকর্মীদের ভোটে নামানো হতে চলেছে। প্রতিটি বুথে একজন করে স্থানীয় আশা অথবা অঙ্গনবাড়ি কর্মীরা থাকবেন। প্রত্যেকেই নিজের এলাকার বুথে নির্বাচনের সময় ভোটারদের স্বাস্থ্যবিধির দিকে নজর রাখবেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, আশা এবং অঙ্গনবাড়ি কর্মীরা ভোটারদের দেহে তাপমাত্রা মাপবেন, স্যানিটাইজার হাতে দেবেন, তাদের হাতে থাকবে থার্মাল গান। কেউ যদি মাস্ক না পরে ভোট দিতে আসেন তাদের বুথে ঢোকার আগে দেওয়া হবে মাস্ক। এক হাতে পরার জন্য একটি করে দস্তানাও থাকবে। সেটি ব্যবহারের পর নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে যাতে ফেলে দেওয়া হয় সেদিকেও নজর দেবেন ওই আশাকর্মীরা। সেখানে সাবানের ব্যবহারও রাখা হবে। যদি কেউ তা ব্যবহার করতে চান তাহলে সহযোগিতা করবেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। ভোটের সময় বুথে তাদের আচরণবিধি কেমন হবে তার উপরেই বাড়তি নজর দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। তাই তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। জেলায় ইতিমধ্যেই সেই প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। এদিকে প্রথমবার ভোটে অংশ নিতে পেরে খুশি স্বাস্থ্যকর্মীরাও। পাবলিক টাইমস। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের মহিলা আইনজীবীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সোমবার। বিশিষ্ট আইনজীবী দেবব্রত সাঁয়ের উদ্যোগে আয়োজন ছিল এই সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের মহিলা আইনজীবীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল সোমবার। বিশিষ্ট আইনজীবী দেবব্রত সাঁয়ের উদ্যোগে আয়োজন ছিল এই সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের। দুর্গাপুর মহকুমা আদালত চত্বরে এই উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে মহকুমা আদালতের মহিলা আইনজীবীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। তাদের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হলো এদিন। প্রতি বছরই নারী দিবসের দিন এই কর্মসূচি নেওয়া হয় বলে এদিন জানালেন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের মহিলা আইনজীবী শ্রাবণী সরকার। নারী দিবস উপলক্ষে আমাদের কোর্ট বারান্দায় সকল মহিলা আইনজীবীদের একটা সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। করেছিলেন দেবব্রত সাঁয়, আইনজীবী দেবব্রত সাঁয়। তারই নেতৃত্বে প্রতি বছরই হয় এটা। অত্যন্ত সুন্দরভাবে এটা আমরা পালন করি এবং খুব আনন্দের সঙ্গে আমরা এটা উদযাপন করি। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে অনেক মহিলা আইনজীবী রয়েছেন যারা প্র্যাকটিস করেন অথবা নতুনও এসেছেন। তাদের সম্মান জানাতেই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে এদিন জানালেন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী তথা এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা দেবব্রত সাঁই। আমাদের দুর্গাপুর কোর্টে অনেক মহিলা আইনজীবী যারা প্র্যাকটিস করেন, নতুন এসেছেন। আমরা প্রতি বছরই এটা করি তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। এই সমস্ত মহিলা আইনজীবীদের সম্মান জানানোর জন্য আমরা নারী দিবসটা উদযাপন করি। নারী দিবস নারীদের জন্য কোনো একটা দিবস হতে পারে না, প্রত্যেকটা দিনই নারীদের জন্য বরাদ্দ। তাদেরকে সম্মান জানানোর জন্য একদিন যথেষ্ট নয়, কিন্তু তার সত্ত্বেও এই দিনটাকে সামনে রেখে আমরা অনুষ্ঠান করে তাদেরকে সম্মান জানাবো। এদিনের আয়োজিত কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবীরা ছাড়াও মহামান্য বিচারপতিরা। এদিনের আয়োজিত কর্মসূচিতে সম্বর্ধিত করা হয় এক মহিলা বিচারপতিকেও। এরপর অনুরোধ করছি বারের সভাপতি মাননীয় দিলীপ সিনহা মহাশয়কে অনুরোধ করছি। দুর্গাপুর থেকে সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখন সময় আরো একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा
आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की महिला विंग गरिमा ने अनोखा अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। दूसरों के घर में काम करने वाली महिलाओं के लिए गेम्स आयोजित किए गए और शक्ति प्रोजेक्ट के तहत इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की गई। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की महिला विंग गरिमा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अनोखे अंदाज में मनाया गया। दरअसल गरिमा द्वारा दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ न सिर्फ उन महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के गेम्स रखे गए थे, बल्कि उन्हें गिफ्ट भी प्रदान किया गया। गरिमा की सदस्यों ने दूसरों के घरों में काम कर अपनी जीविका चलाने वाली महिलाओं के साथ काफी वक्त बिताया और जमकर मस्ती भी की। इस दौरान गीत नृत्य भी आयोजित किया गया, जिसका महिलाओं ने भरपूर आनंद उठाया। इतना ही नहीं, गरिमा के शक्ति प्रोजेक्ट के तहत इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की गई और महिलाओं के बीच निःशुल्क वितरण किया गया। शक्ति प्रोजेक्ट की चेयरपर्सन रश्मि शतनालिका ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को खास बनाने के लिए नौकरानी का काम करने वाली महिलाओं हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन महिलाओं के बिना हम लोगों का काम अधूरा रह जाता है। हम लोग अपना मनोरंजन कर लेते हैं, लेकिन इन्हें अवसर नहीं मिलता है। यही वजह है कि महिला दिवस पर उनके लिए यहाँ खास इंतजाम किए गए। बिना हमारा घर का काम, हमारा जीवन अधूरा है। इनके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और अपने एंजॉयमेंट के लिए हमेशा हम कुछ ना कुछ करते हैं, तो इन्हें ऐसा महसूस नहीं हो कि ये हमसे अलग है। इसीलिए आज का दिन हमने इनके साथ सेलिब्रेट किया। आज हम लोग विशेष तौर पर इनके लिए अलग अलग गेम्स का आयोजन किए। ये लोग बहुत एंजॉय किए। इन लोग को बहुत सारे गिफ्ट्स हमने दिया है और इनके लिए स्पेशल हमने खाने का वेस्ट इंडियन खाने का स्पेशल अरेंजमेंट किया है। लायंस क्लब की तरफ से सैनिटरी नैपकिन लॉन्च किए हैं हम लोग ने। लायंस क्लब लॉन्च किए हैं, तो आज उसका भी लॉन्च हुआ है। हम लोग सभी को मुफ्त दिया है। ये बायोडिग्रेडेबल है और ये पॉल्यूशन फ्री है। इसमें प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। गरिमा की चेयरपर्सन नेहा साव ने कहा कि यह महिलाएं इसलिए भी खास है क्योंकि ये अपने घर के साथ साथ दूसरों का घर भी संभालती हैं। शक्ति प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया सैनिटरी नैपकिन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और आम सैनिटरी नैपकिन से अलग है, क्योंकि इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जरूरतमंद महिलाओं को सस्ती दर पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की योजना है। मार्च है जो कि वुमेन्स डे ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट होता है, तो गरिमा हर साल ये वुमेन्स डे सेलिब्रेशन अपने डोमेस्टिक मेड सर्वेंट्स के साथ मनाती हैं यहाँ लायंस क्लब में, जिसमें हम उन लोग के साथ गेम्स खेलते हैं और बहुत तरह के कार्यक्रम करवाते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, खाना भी देते हैं और उनके साथ हम लोग भी भरपूर आनंद लेते हैं, क्योंकि ये वो मेड्स हैं जो ना सिर्फ अपना घर संभालती हैं बल्कि साथ साथ हमारा घर भी वो संभालती हैं और अपने घर को चलाने के लिए वो बाहर निकल करके पैसे भी कमाती हैं, मेहनत भी करती हैं। तो आज का दिन हम उनके साथ बिताना चाहते हैं। नहीं तो हम लोग तो वुमेन्स गरिमा जो है हर मंथ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब मार्च मंथ आया तो 2-3 साल पहले से ही हमारा स्टार्ट हो गया था ये प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोगों ने कहा कि मार्च मतलब 8 मार्च तो ऐसे भी ऑल ओवर वर्ल्ड वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमने कहा कि हमारी मेड्स के साथ क्यों नहीं हम लोग सेलिब्रेट करें। मेड को इसलिए चुने कि वुमेन्स डे है और वो सारी वुमेन है, औरतें हैं, तो हम औरतें जो है वो औरतों के साथ ये औरतों वाला दिवस मनाना चाहते हैं और वो इतनी मेहनत करती हैं अपने परिवार के लिए,
इसीलिए हम उनके साथ थोड़ा खुशियाँ बांटना चाहते हैं। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा राज्य में 4 किसान महापंचायत का आयोजन होगा। वहीं कोलकाता, सिलीगुड़ी और आसनसोल में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। किसान महापंचायत को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सोमवार को आसनसोल रामबंधु स्थित गुरु नानक कम्युनिटी हॉल में पश्चिम बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हिमांशु तिवारी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा का बंगाल में 4 महापंचायत होगा। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जन तक जाएंगे और किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। किसान महापंचायत में किसान आंदोलन से जुड़े सभी लोग उपस्थित रहेंगे। साथ ही इस आंदोलन में बंगाल के जो भी जनता साथ में है उनसे निवेदन है कि इस महापंचायतों में जरूर शामिल हो। संयुक्त किसान मोर्चा का यह महापंचायत 13 मार्च से शुरू होगा। 13 मार्च की सुबह 11 बजे नंदीग्राम में, शाम को 5 बजे कोलकाता में, 14 मार्च को सुबह 11 बजे सिलीगुड़ी में, शाम 5 बजे आसनसोल पोलो ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर आसनसोल गुरुद्वारा के प्रधान अमरजीत सिंह, सेंट्रल गुरुद्वारा के सचिव एवं सिख वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य सलाहकार तरसेम सिंह, स्टडी सर्कल के सचिव गुरु गोविंद सिंह, बंगाल जोन के गुरविंदर सिंह, सेवा खालसा दल दुर्गापुर के प्रधान बलविंदर सिंह, बरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह, परवलिया गुरुद्वारा के प्रधान मलकीत सिंह समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। संख्या में है और मैं सदस्य हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम का सदस्य हूँ। और यहाँ बंगाल आने का उद्देश्य एक ही है कि जो पंचायतों का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में हो चुका है, वो मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड के बढ़कर उड़ीसा, कर्नाटक, इन सब राज्यों में पहुँचे। और ख़ासकर जहाँ 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ भी संयुक्त किसान मोर्चा ने के नेतृत्व ने और उसकी कमेटी ने फैसला किया है कि हम उन राज्यों में जाएंगे और जाकर वहाँ की किसान जनता और बाकी उन राज्यों की जनता को यह बात बताएंगे कि मोदी सरकार, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार किस तरीके से अपना घमंड और अहंकार छोड़ नहीं रही और किसान के मसले को उसने मूंछ का सवाल बना लिया है। 250 किसानों से ज़्यादा शहादतें होने के बाद भी वह किसानों की वाजिब मांग 3 काले कानून रद्द करो और MSP की गारंटी का कानून बनाओ, इसको बनाने को लेकर उसने अभी भी कोई रास्ता नहीं निकाला है इतने दौर की बातचीत के बाद भी। इसलिए हम बंगाल आ रहे हैं और बंगाल में 12, 13 और 14 तारीख को यहाँ पर किसान पंचायतें होंगी। वैसी ही किसान पंचायतें होंगी जैसे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में आप सब लोगों ने देखा है। और ऐसी पंचायतें उड़ीसा में 19 तारीख को भी होगी यहाँ के बाद। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করার আগে আজকের হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আসানসোলের এডিডিএ কার্যালয়ে নানা ক্ষেত্রে সফল মহিলাদের বিশেষভাবে সম্মান জানানো হলো। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন আসানসোল রেল স্টেশনে মহিলা RPF বাহিনী প্ল্যাটফর্ম চত্বরে করল রুট মার্চ। অন্ডারে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন মহিলাদের নিয়ে মিছিলে সামিল হলেন রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে পাণ্ডবেশ্বরের বিদায়ী বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি কলকাতা থেকে আসানসোলে যাওয়ার পথে রানীগঞ্জের বাঁশরা মোড়ের কাছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের অভ্যর্থনা করলেন। পাবলিক টাইমসের প্রতিনিধির মুখোমুখি হলেন তিনি। পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভা আসনে বিজেপির প্রার্থীরাই জয়ী হবে, আশাবাদী জিতেন্দ্র তিওয়ারি। আসানসোল পৌর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য তথা জল বিভাগের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি পূর্ণশশী রায়ের পদত্যাগের পর তার বাড়িতে গিয়ে সিদ্ধান্ত বদলের আর্জি রাখলেন পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। সিদ্ধান্ত ভেবে দেখার আশ্বাস পূর্ণশশী বাবুর।
ইসিএলের সালানপুর এরিয়ার অন্তর্গত খোলামুখ খনির নতুন বেগুনিয়া কলিয়ারির ভেতর ডাম্পারের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল বছর 27-এর এক যুবকের। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় ও মৃতের আত্মীয় পরিজনেরা মৃতের ক্ষতিপূরণের দাবিতে খনি চত্বরে বিক্ষোভে সামিল হলেন। দীর্ঘক্ষণ পর স্বাভাবিক হল পরিস্থিতি। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম ব্যবহার করা হবে স্বাস্থ্যকর্মীদের। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে তাদের পালন করতে হবে একাধিক দায়িত্ব। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রত্যেক বুথে এর জন্য রাখা হবে একজন করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের মহিলা আইনজীবীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল সোমবার। বিশিষ্ট আইনজীবী দেবব্রত সাঁয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে আদালতের মহিলা আইনজীবীদের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে তাদের সম্মান জানানো হলো। লায়ন্স ক্লাব অফ রানীগঞ্জের মহিলা শাখা গরিমার পক্ষে অভিনবভাবে পালন করা হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন খেলার আয়োজন ছিল এদিন। তাদের প্রদান করা হলো নানা উপহারও। এই উপলক্ষে আয়োজন ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও। কেন্দ্রের কৃষি আইন বাতিলের দাবি সহ কৃষক স্বার্থে গৃহীত কেন্দ্রীয় নীতিকে কৃষক বিরোধী আখ্যা দিয়ে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পক্ষে রাজ্যে হবে 4 মহাপঞ্চায়েত। আসানসোলে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন পশ্চিমবঙ্গ কিষাণ কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।